औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह नहल पढ़ रहे हैं और सुपारा हमारा 14वां, आयत नंबर 26 से पढ़ लेते हैं। उनसे पहले लोगों ने भी दावत हक़ के ख़िलाफ़ तदबीरें की थी। कद मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, लेकिन अपनी तदबीरों से जो इमारत बनाई थी अल्लाह ने उसकी बुनियाद की ईंटें तक हिला दी, बस इनके ऊपर छत आ गिरी और ऐसी राह से अजाब नमूदार हुआ जिसका उन्हें वहमो गुमान भी ना था। यानी बात यह है कि जैसे आद समूद ने कितने मजबूत घर बनाए, तो कहाँ गए? कहते हैं जब उस कौम पर हवा चली थी अल्लाह की तरफ से, तो उनके घरों के अंदर जो पहाड़ों के अंदर घर बनाए हुए थे वहां से भी निकाल लाई थी। तो वही अल्लाह कहते हैं कि जो छत तुम बनाते हो शिर्क की, वो तुम्हारे सर पर गिर जाएगी। फिर क़यामत का दिन है कि जब उन्हें रुसवाई में डालेगा और पूछेगा कि बतलाओ आज वो हस्तियां कहाँ गई जिन्हें तुमने मेरा शरीक बनाया था और जिनके बारे में तुम लड़ा करते थे, जिन्हें इल्म दिया गया था। पुकार उठेंगे, बेशक आज के दिन की रुसवाई और ख़राबी सरतासर काफरों के लिए है। इन काफरों के लिए फरिश्तों ने जब उनकी रूहें कब्ज की थी तो अपनी जानों पर खुद अपने हाथों जुल्म कर रहे थे। तब वो अतात का इजहार करेंगे, हमने तो कोई बुराई की बात नहीं की थी। हाँ, तुम जो कुछ करते रहे अल्लाह इससे अच्छी तरह वाकिफ है। बस अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, तुम्हें हमेशा के लिए इसी में रहना है। तो देखो गुमंड करने वालों का क्या बुरा ठिकाना है। और मुत्तकियों से पूछा गया कि वो क्या बात है जो तुम्हारे परवरदिगार ने नाज़िल की है, तो उन्होंने कहा सरता सर खैर व बरकत की बात। सो जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की उनके लिए अच्छाई है और यकीनन आखिरत का घर भी खैर व बरकत का घर ही है। बस मुत्तकियों का ठिकाना क्या ही अच्छा ठिकाना है। दायमी राहत सरूर के बाग जिनमें वो दाखिल होंगे, इनके नीचे नहर बह रही हैं, जो कुछ चाहेंगे वहाँ उनके लिए मुहैया हो जाएगा। इस तरह अल्लाह मुत्तकियों को बदला देता है। और वो मुत्तकी जिन्हें फरिश्ते इस हाल में वफात देते हैं कि खुशहाल होते हैं। फरिश्ते उन्हें कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये नतीजा है इनके कामों का जो वो करते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखें, जन्नत की बार बार बात होती है ना तो दिल खुश हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते पढ़ते एक कदम आगे हो गए और हाथ भी बढ़ाया। फिर उसके बाद सहाबाए किराम ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये नमाज में एक नई चीज़ की, और आप सोचें कि पीछे ही सहाबा ने भी एक कदम बढ़ाया। कितने फॉलो करते थे वो, कितने फर्मा बरदार थे वो कि कोई चीज़ नबी की नहीं छोड़ते थे। और हम सारी चीज़ों को छोड़े बैठे हैं। हाँ, ख़ास तौर पे हम अपने घर की रस्मों में, कोई उस वक़्त अल्लाह और उसके रसूल को याद नहीं रखता। उस वक़्त शैतान मैदान में उतर चुका होता है। कर लो भाइयों जो कुछ करना है, और तो कर लो, ये वक्त दोबारा नहीं आना। और लड़की भी कहेगी मेरी एक ही तो शादी है, अब ये वक्त कोई दोबारा आना है? ओ भाई, वाकई एक ही शादी है और इसमें अल्लाह और रसूल की अताअत कर लो, अल्लाह बरकत देगा। इधर उधर फिर शादी के बाद धक्के खाने के बजाय थकना, उम्रे पे चले जाओ। माँ बाप को चाहिए अपनी औलाद को ये नसीहतें करें कि ये जो पैसा तुम्हें सलामियाँ इकट्ठी हुई हैं, जाओ दोनों उम्रा करके आओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों के लिए ही ये जन्नतें हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आगे बढ़ा कि मुझे जन्नत दिखाई गई और उस जन्नत का एक अंगूरों का खोशा मेरे आगे किया गया, तो मैंने कहा मैं पकड़ लूं तुम लोगों के लिए, तो वो पीछे कर दिया गया। अगर मैं वो पकड़ लेता, नबी ने कहा, तो तुम सारी जिंदगी क़यामत तक ये लोग खाते और वो कभी खत्म ना होता। जिस तरह हिजरे अस्वद है, जन्नत का पत्थर है ना। अब देखें, सारी जिंदगी लोग उसे बोसा देते हैं। और सिर्फ बोसा क्यों देते हैं? कोई शिरक नहीं है। काफिर कहते हैं देखो मुसलमान हमें मना करते हैं कब्रें चूमने से और खुद जाके अपने पत्थर को चूमते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि ए हिजरे अस्वद, मैं तुम्हें कभी ना मैं तुम्हें बोसा देता अगर मेरे नबी ने बोसा ना दिया होता, वरना तो एक सिर्फ पत्थर है। बस हमें नबी की सुन्नतों पर चलना है। फिर बताया ये लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस बात के सिवा कौन सी बात अब बाकी रह गई है कि फरिश्ते इन पर उतर आए, ये तेरे परवरदिगार का कलमा ज़ुहूर में आ जाए। या ऐसा ही इन लोगों ने भी किया जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे हैं। इस सूरत हाल का नतीजा ये निकला कि जैसे कुछ इनके काम थे वैसे ही बुरे नतीजे भी निकले, और जिसकी बात की हंसी उड़ाया करते थे वो उन्हीं पर आ लगी। और मुशरिकों ने कहा अगर अल्लाह चाहता तो कभी ऐसा ना होता कि हम या हमारे बाप दादा उसके सिवा दूसरी हस्तियों की पूजा करते, और ना ऐसा होता कि बगैर इसके हुक्म के किसी चीज़ को अपने जी से हराम ठहरा लेते। ऐसी ही रविश उन लोगों ने भी इख्तियार की थी जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। फिर तुम ही बताओ पैगंबरों के जुम्मे इसके सिवा और क्या है कि इल्लल बलागुल मुबीन, कि बस सिर्फ पहुंचा देना।
یہ اور واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا جس نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور سرکش قوتوں سے بچو. پھر ان امتوں میں سے بعض ایسی تھیں جن پر اللہ نے راہ کھول دی، بعض ایسی تھیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. بس ملکوں کی سیر کرو اور دیکھو کہ جو قوتیں جھٹلانے والی تھیں انہیں بالآخر کیسا انجام پیش آیا. اب دیکھیں اللہ نے جہاں بھی کہا ہے نا کہ ملکوں کی سیر کرو، فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہا ہے نا قرآن میں، یہ نہیں کہا کہ جاؤ سیر کرو انجوائے کرو. اللہ نے کہا جا کے دنیا کو دیکھو اور اس کے بعد اپنے اندر جو ہے نا وہ عبرت حاصل کرو اس سے. جب بھی کہیں جاؤ آپ اپنے کام سے بھی اگر کسی شہر میں جائیں تو آپ کو کوئی ایسی ویسی اگر کوئی چیزیں نظر آتی ہیں. میں تو ایک دفعہ جا رہی تھی تو میرا سفر جو ہے نا وہ زیادہ تر بس ادھر تک ہی ہوتا تھا، یعنی پتوں کی تک چلے گئے. تو میں جب بھی جاتی تھی نا تو اس سڑک کے درختوں کو دیکھتی ہوئی جاتی تھی، اور تصویر جو کرنی ہے وہ میری عادت تھی، سارے رستے ہی کرتے رہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچیں کہ جو لوگ ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں نا، کر بھی رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، زبان بولے جاتی ہے. اور کبھی وہ رات کو سوئے نا، میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، سوئے پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ پڑھ کے جو آپ کریں گے وہی کچھ ہوگا آپ کے ساتھ. فلمیں دیکھیں گے تو فلموں کے خواب آئیں گے، ڈرامے بہت دیکھیں گے تو ڈراموں کے سین آئیں گے. اس طرح ہی ہوتا ہے نا. تو میں جاتے وقت نا تو درختوں کو دیکھتی جاتی تھی اور پڑھتی جاتی، میں سوچتی تھی کہ اللہ صحیح کہتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس پہ 100 سال ایک پرندہ اڑے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو میں نے سوچنا کہ یہ درخت وہاں تک جاتے ہیں تو وہ ایک ہی درخت ہوگا اتنا بڑا. تو صحیح کہتا ہے اللہ، ہم ان درختوں کو بھی تو دیکھتے ہی جا رہے ہیں، یہ درخت بھی ختم نہیں ہو رہے، بے شک یہ الگ الگ ہیں. اب دیکھیں نا، یہ ہے وہ انسان کے ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو پھر ہم سوچیں اور اس سے ہم نتیجے عکس کریں کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی ہدایت پانے کے کتنے خواہش مند ہوں، لیکن اللہ اس آدمی پر راہ کبھی نہیں کھولتا جس پر راہ گم کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. اور ان لوگوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ جو مر گیا اسے اللہ کبھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا. ہاں ضرور اٹھائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے اور اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے. لیکن اکثر آدمی ہیں جو اس بات کا علم نہیں رکھتے، اس لیے کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کی حقیقت کھول دیں، اور اس لیے کہ منکر جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں. جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز پیدا کریں تو اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں کہنا ہوتا. کیا کہنا ہوتا ہے کہ ان نقول لہ کن فیکون. پھر اس کے بعد کہا والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں پر ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ظلم ہوا اور ظلم سہنے کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی کامیاب کریں گے، اور آخرت کا بدلہ تو کہیں بڑھ کر ہے اگر یہ لوگ جان لیں. یہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور آپ سے پہلے اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا وہ آدمی تھے، ان پر ہم وہی بھیجتے تھے. بس اگر خود تمہیں معلوم نہیں تو ان لوگوں سے دریافت کر لو جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کہ ہمیں کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سمجھ بوجھ رکھتے تھے اور اللہ ان کو دیتا تھا سمجھ. ہمیں اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھ لیں، اس پوچھنے میں آر نہ سمجھیں، کیونکہ اس چیز پر جو لوگوں کو اللہ نے دی ہوئی ہیں نعمتیں ان پہ رشک نہ کرو. اللہ نے جس کو علم دیا اس پہ رشک کرو کہ میں یہ چیز سیکھ لوں. ان کی نعمتوں کو دیکھ کے رشک نہیں ہوتا، حسد ہوتا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے پاس نعمت دیکھو تو کہو اللہ اسے مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی اچھی دے. کیونکہ اللہ سے مانگنا ہے تو کھلا کے مانگو. اللہ سے کوئی لمٹ لگا کے نہ مانگو کہ اللہ چلو مجھے یہی دے دو، کوئی بات نہیں. اللہ سے مانگنا ہے اس کی ذات کے مطابق مانگو، اس کی شان کے مطابق مانگو. پھر کہا ہم نے رسولوں کو روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا اور تجھ پر بھی الذکر نازل کیا تاکہ یہ تعلیم لوگوں کی طرف بھیجی گئی وہ ان پر واضح کر دے، نیز اس لیے کہ وہ غور و فکر کرتے رہیں. پھر جن لوگوں نے برے مقصدوں کے لیے تدبیریں کی ہیں، کیا وہ اس بات پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ایک ایسی راہ سے عذاب نازل ہو جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا عین اس وقت جب وہ تگ و دو کر رہے ہوں عذاب الہی انہیں آ پکڑے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دے کہ پھر پکڑے، کیونکہ بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفقت والا اور بڑا ہی غفور الرحیم بھی ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی چیز پر غور نہیں کیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ دائیں اور بائیں سے ڈھلتا رہتا ہے اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا ہے، اور یہ کہ سب اس کے آگے عجز و درماندہ ہیں.
उसी के आगे झुकते हैं। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मिन दाब्बति वल मलाइकातु व हुम ला यस्तकबिरून। और तुम लोग अच्छी तरह गौर व फिक्र करके देखो, आसमानों में जितनी चीज़ें हैं, वो ज़मीन में जितने जानवर हैं, सब अल्लाह के आगे सरबसजूद हैं। नींद फरिश्ते और वो जानवर सरकशी नहीं करते, और वो अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं जो उनके ऊपर मौजूद है, और जो कुछ हुक्म उन्हें दिया जाता है इसकी तामील करते हैं। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने नबी करीम सल्लम की हथेली पे जो कंकरियां देखी, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि वो कंकरियां तस्बीह कर रही हैं। उनकी तस्बीह की आवाज़ बिन बनाहट की सी थी। जैसे नबी करीम सल्लम ने कहा कि मैंने ऊपर देखा तो एक ये अंगूठा रखने की भी जगह खाली नहीं है, और सारे फरिश्ते अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, और उनकी आवाज़ बस ऐसी है जैसे मक्खियों की बिन बनाहट, यानी सारी आवाज़ें मिक्स हो जाती हैं ना, तो फिर कोई समझ नहीं आती किसी को। तो इस तरह तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं इन आयतों में कि इस दुनिया की हर चीज़ अल्लाह को सजदा कर रही है, चाहे पहाड़ हो, चाहे दरख्त हो, चाहे ज़मीन हो, हर चीज़ अल्लाह की तरफ झुक रही है। उसके बाद फरमाया कि वो अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं जो इनके ऊपर मौजूद है, और जो कुछ हुक्म उन्हें दिया जाता है इसकी तामील करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया दो माबूद अपने लिए ना बनाओ, हकीकत ये है कि वही एक माबूद है, तो देखो सिर्फ मैं ही हूँ, बस सिर्फ मुझसे ही फ़अय्या फरहाबून, कि सिर्फ मुझसे डरो। अब देखिए ना, इस किताब के सारे जो कवानीन हैं, इस किताब के जो सारे अल्लाह ने कानून बना दिए हैं, उनमें से हमारी ज़िंदगी पे जो आसानी से लागू होता है तो हम वो लगा लेते हैं, और बाकी चीज़ों के लिए हम कह देते हैं कि नहीं, हम तो इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हम नहीं ये कर सकते, वो तो नबी थे, वो तो अल्लाह के रसूल थे। तो वो भी किस लिए आए? अल्लाह ने उन्हें किस लिए भेजा? खुद अपने लिए, कि वो नबी थे तो वही कर सकते हैं और तुम नहीं कर सकते। जब तक हम इस कानून को, जितने भी इसके कानून हैं अल्लाह ताला ने इस किताब में उतारे, वो सारे के सारे अपनी ज़िंदगियों पे लागू नहीं ना करेंगे, जिस वक्त उस कानून का टाइम आए, फिर वही बात कि जब शादी ब्याह का टाइम आए तो देखें क्या होता है। अल्लाह के रसूल हमारे लिए खुली किताब है तशरीह की, इस कुरान की, तो वो क्या बताते हैं, फिर उसके मुताबिक चलें, अपने आप को ज़रा कंट्रोल कर लें। और कंट्रोल करना क्या होता है? नफ्स को काबू करना। फिर कर लेना उस वक्त हम नफ्स पे काबू, अपने बच्चों को समझाएं कि ये कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह से डरो। यानी किसी कानून को मान लेना और किसी को ना मानना। यही आदत यहूदियों की थी कि जो उन्हें अच्छा लगता था वो तो चीज़ मान लेते थे, जो उन्हें मुश्किल लगता था वो नहीं मानते थे। तो फिर हमारे में और उनमें क्या फ़र्क है? और आप सोच लें कि हमारी पकड़ तो डबल हो जानी है, ठीक है। उसके बाद है अल्लाह ताला फरमाते हैं और नेमतों में से जो कुछ तुम्हारे पास है सब अल्लाह की तरफ से ही है। फिर जब तुम्हें कोई दुख पहुंचता है तो उसके आगे नालोजारी करते हो, यानी 54 अब मैं पढ़ने लगी हूँ। फिर जब वो तुमसे दुख दूर कर देता है तो तुम में से एक गिरोह माअन अपने परवरदिगार के साथ दूसरी हस्तियों को शरीक करने लगता है, ताकि जो नेमत अल्लाह ने उसे दी उसकी नाशुक्री करे। अच्छा, फ़ायदे उठा लो, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम मालूम कर लोगे। और हमने जो कुछ रिज़्क़ उन्हें दिया है इसमें ये इन हस्तियों का भी हिस्सा ठहराते हैं जिनकी हकीकत की इन्हें खबर नहीं। वल्लाह तुमसे ज़रूर इस बारे में बाज़पुरस होगी कि कैसी इफ्तरा परदाजियाँ करते हो, और ये अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं, इसके लिए पाकीज़गी हो। खुद इनके लिए क्या है, वो जिसके ये बड़े ख्वाहिशमंद हैं, यानी लड़के। कमाल है, अल्लाह ने कहा मुझे बात करते वक्त ये भी नहीं सोचते कि जो खुद पसंद करते हैं वही कह दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जो तुम्हें खुद पसंद है वही दूसरों के लिए पसंद करो। ये नहीं कि तुम अपने लिए तो कोई अच्छी से अच्छी चीज़ पसंद करो, लेकिन कोई अपने भाई को देनी है तो गंदी से गंदी चीज़ पसंद करो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि अपने लिए तो तुम बेटे पसंद करते हो, और मेरे लिए बेटे भी नहीं कहा, बेटियां कहा। हालांकि बेटे भी कह देते तो गुनाह ही था। अच्छा, और जब इन लोगों में से किसी को बेटी पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो इसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो गम में डूब जाता है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ भी क्या होता है, यही होता है ना, हम पिछली बातें करते रहते हैं लेकिन आज भी यही हो रहा है। मॉडर्न लोगों में भी, लीड क्लास लोगों में भी, नॉर्मल लोगों में भी ये कुछ होता है। जब बेटी होती है ना तो पहली सास ही होती है जो कि बेटी की खबर सुन के कहेगी अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा अल्लाह बेटा दे देगा। अब ये बात भी कहनी, ये भी कुफर है कि इसका मतलब है कि तुमने इस दफ़ा जो बेटी दी है उसकी ना शुक्री की है। बेटा दिया या बेटी दी है, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है।
तो इसलिए पिछले ज़माने में भी जब बेटियां पैदा होती थी तो लोग एक दूसरे के ताने सुन सुन के बेटी को मार देते थे। और आज भी गरीबों में भी और अमीरों में भी होता है। लोग जाते जाते घरों में बैठे बैठे आते हैं और कोई बहाए तुम्हारी 5 बेटियां हैं, मैं चलो अल्लाह खैर करेगा, कर ही देगा। यानी मायूस करा जाती हैं माओं को। आपकी बातें ही हैं जो लोगों में हौसला देती हैं और माशरे को बदलती हैं, और आपकी बातें ही हैं जो कि फसाद फैलाती हैं। और अगर एक माँ की 6-7 बेटियां हो तो माँ खुद ही कहती है, हाय तुम लोगों की इतनी जिम्मेदारी है, कब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से सबकदोज हो जाऊंगी, फारग हो जाऊंगी। तो बेटियां सुन के क्या सोचती होंगी कि हम अपनी माँ पे बोझ हैं, काश कि हम पैदा ही ना होती। तो यही बात हमारे आज के माशरे में ये हो रही है। मेरे घर 5वीं बेटी हुई तो मेरे सास ससुर जो है मेरे घर में बेटी को देखने के लिए महीना बाद नहीं घुसे। देख लें, तो ये हमारे पास मिसालें जिंदा हैं आज भी। तो इसलिए ये कुरान उतरा और कहा जिस बात की इसको खबर दी गई है उससे बुराई की बात हुई कि लोगों से छुपता फिरे, जिल्लत कबूल करके बेटी को ले रहे, या बेटी को मट्टी के तले गाड़ दे। अफसोस इस पर, क्या ही बुरा फैसला है जो ये करते हैं। पता है ना ये वाकया कि नबी करीम सल्लम को एक शख्स ईमान ले आया तो उसने कहा कि नबी करीम सल्लम अपनी जाहलियत का वाकया आपको सुनाता हूँ कि मेरी बेटियां थी और मैं अपनी बेटी को जब वो 10 साल की या 7 साल की हो गई तो तानों से तंग आके मैं उसे दफन करने के लिए ले गया, और वो जब जब मेरी कमीज पे मिट्टी लगे वो उसे झाड़े। नबी करीम सल्लम ये सुनकर जब रोए तो उनकी दाढ़ी तक आंसू आ गए थे। नबी करीम सल्लम ने कहा आज के बाद तुमने तौबा तो कर ली है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जो तौबा कर लेंगे उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, क्योंकि मैं जब तुम्हें देखूंगा तो मुझे याद आएगा उस मासूम बच्ची का मरना। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके लिए यही है कि अल्लाह की सुन्नतों का बुरा तसव्वुर करें, हालांकि अल्लाह के लिए तो बुलंद तरीन तसव्वुर है, वो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म पर पकड़ता तो मुमकिन ना था कि ज़मीन की सतह पर एक हरकत करने वाली हस्ती भी बाकी रहती, लेकिन वो इन्हें एक ख़ास ठहराए हुए वक्त तक ढील दे देता है। फिर जब वो मुकर्ररा वक्त आ पहुँचता है तो ना तो एक घड़ी पीछे और ना एक घड़ी आगे। और ये अल्लाह के लिए ऐसी बातें ठहराते हैं जिन्हें खुद अपने लिए पसंद नहीं करते। उनकी ज़बानें झूठे वादों में बेबाक हैं, उनके लिए अच्छाई है हालांकि इनके लिए दोज़ख की आग है, और ये सब से पहले इसमें पहुंचने वाले हैं। इस बात की सच्चाई हम पर शाहिद है कि हमने तुझसे पहले कितनी ही उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, शैतान ने लोगों को उनकी बदअमलियाँ अच्छी करके दिखा दी, सो वही हाल आज भी हो रहा है। वही शैतानी मुनकरों का रफ़ीक है और उनके लिए अज़ाब दर्दनाक है। और हमने तुझ पर अल किताब नाज़िल कर दी मगर इसलिए कि जिन बातों में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं इनकी हकीकत इन पर वाज़ेह हो जाए, और ईमान वालों के लिए ये हिदायत और रहमत है। और अल्लाह ने आसमानों से पानी भी बरसाया। देखिए अल्लाह ने अपने कुरान की कितनी नेमतें बयान की हैं हम पर, कि अल्लाह कहता है कि ये कुरान वो है जो जिन बातों में तुम झगड़ा करते रहते हो कुरान से सीख लो, कुरान पढ़ो, और इससे सारे कानून भी तुम्हें मिलेंगे, इससे ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी मिलेंगे। लेकिन रहमत और हदायत उनके लिए होगी जो मेरे मुत्तकी हैं। कानून तो सीख लेते हैं अंग्रेज भी इससे। अब दूसरे जो लोग नॉन मुस्लिम हैं वो हमारी किताबों से सीख सीख के बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हमारी किताबों से सीख के। और वो उन्होंने क्या किया हुआ है मैं आपको बताऊं, उन्होंने उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की किताब है लॉ, यानी लॉ का कानून, उन्होंने वो पढ़ी और अपने मुल्क पे वो कानून नाफज किए, और वो हमारी किताब है। तो इसलिए वो हमारी किताब से सिर्फ सीखते हैं और तरक्की कर रहे हैं। रहमत और हदायत नहीं होती। रहमत और हदायत उनको होती है जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, और फिर इस पे अमल भी करते हैं। अब जो अमल नहीं करते उन पे रहमत और हदायत इसलिए नहीं होती कि वो इसको सिर्फ पढ़ते हैं मानते नहीं। हम पे रहमत और हदायत इसलिए नहीं होती कि हम मानते हैं लेकिन अमल नहीं करते। ये सोचने की बात है। उसके बाद अल्लाह ने कहा और वल्लाहु अनज़ला मिनस समाई, और अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसकी आबपाशी से ज़मीन को जो मुर्दा हो चुकी थी जिंदा कर दिया। बिलाशुबा इस सूरत हाल में उन लोगों के लिए निशानी है जो सुनते हैं। यानी सिर्फ कान वालों के लिए निशानी नहीं है, कान है कई लेकिन सुनते नहीं हैं, आँख है मगर देखते नहीं हैं। वो जो सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, वो अल्लाह कह रहा है कि उनके लिए निशानी है। ला आयातन लिकौमी याकिलून, और उनके लिए जो अकल से काम लेते हैं।
اور बिलाशुबा तुम्हारे लिए जो चौपाइयों में सोचने समझने के लिए बड़ी इबरत है। हम इनके जिस्म से खून और कसाफत के दरमियान दूध पैदा कर देते हैं। ये पीने वालों के लिए ऐसी लजीज चीज़ होती है कि पूरी दुनिया के रहने वाले लोग बेगलो गश पी लेते हैं। अब देखिए ना, दूध की एक निशानी बहुत बड़ी है। कभी हमारे घरों से दूध ख़त्म हुआ? ये रोज़ाना की नेमत है और इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। आखिरत में आप सोच लें, हमारी एक एक बंदी की ये जो दूध है इसकी नहर होगी और अल्लाह दिखाएगा ये तूने इस्तेमाल की है। और कभी सोचा था कि ये कैसे पैदा होता है? कुरान पढ़ती तो सोच लेती। अल्लाह कहता भैंस, हाँ, अल्लाह ताला कहता है भैंस जो उसका खून और उसका गोबर, उसके बीच में से मैंने सफ़ेद रंग का दूध निकाल दिया और तुम इसको पीते हो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पीने की दुआ भी बता दी। और इस तरह खजूर और अंगूर के दरख्तों के फल हैं कि इनसे नशा आवर अर्क और अच्छी गज़ा दोनों तरह की चीज़ें तुम हासिल करते हो। बिलाशुबा इस बात में इन लोगों के लिए निशानी है जो अक्ल से काम लेते हैं। इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिल लिकौमी याकिलून। और फिर कहा देखो तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में और इन छपरों में जो इस गरज से बुलंदी में बना दिए जाते हैं, अपना छत्ता बनाओ। फिर तू ऐ शहद की मक्खी हर तरह के फलों से रस चूसती फिर और अपने परवरदिगार के ठहराए हुए तरीके पर पूरी फर्माबरदारी के साथ गामजन हो जा। इस मक्खी के पेट से मुख्तलिफ रंगों का रस निकलता है। इसमें इंसान के लिए शफा है। बिलाशुबा इसमें लोगों के लिए एक निशानी है जो कि अक्ल से काम लेते हैं और गौर व फिक्र करते हैं। अब देखिए, मक्खी को अल्लाह ताला ने वही की, पैगंबरों पे वही आई, मक्खी से वही की। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो हमारे दिल में भी जो ख्याल आता है कि मैं ये काम सही नहीं ना करूं, ये भी अल्लाह वही ही करता है। इंसानों के अंदर जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह उन्हें रोक लेता है। अल्लाह दीवार बन जाता है कि ये बुराई ना करें, ये बंदी सारी ज़िंदगी मेरी इबादत में रही है, अब ये इस तरफ को जा रही है, मैं इसे रोक लूँ। और उसके दिल में भी वो वही डाल देता है कि ये ना करना, अब इन कामों में ना पड़ना। इसलिए कि अल्लाह ताला ने वही को, मक्खी को वही की क्या खास हमें बताया। वही तो अल्लाह ने हर चीज़ को की है। मैं आपको बताऊं, जो भी दुनिया की चीज़ें हैं वो अल्लाह की इबादत में लगी हैं। क्यों? अल्लाह ने वही की। जो अपने काम पे जानवर लगे हुए हैं, अल्लाह ने वही की। अल्लाह सिर्फ स्पेशल इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ बनी है लोगों इससे कि इसमें शफा है, शहद, इसमें शफा है और रंग बिरंगा शहद होता है। और मक्खियों को अल्लाह ने ऐसी वही की है कि देखिए, मक्खी एक मलका होती है और वो हुक्म देती है। उसके बाद फिर उसके आगे आगे जो भी स्पेशल नौकर चाकर होते हैं, वजीर जिसको कहते हैं, फिर वो भी काम करते हैं। फिर उनके नीचे आगे मजदूर होते हैं और वो मजदूर जो हैं वो जा के ये सारी मजदूरी करते हैं, रस चूसते हैं। जहां भी चले जाएं उन्होंने वही वापस आना है। और उनके शहद बनाने का सबका, जैसे ये मजदूर ईंट लगाते हैं ना, कैसी सफाई से एक एक दीवार पे एक एक ईंट चुनते हैं, फिर उसको एक जैसा करते हैं। मक्खी जो शहद बनाती है उसका होल देखें आप, एक एक होल एक डिजाइन का है, उसमें जरा सा भी फर्क नहीं है। ये अल्लाह की शान नहीं है तो और क्या है? अल्लाह की शान हम देखें तो हर चीज में हमें नजर आ जाती है। उसके बाद कहा वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम। फिर कहा और अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही जो तुम्हारी जिंदगी पूरी कर देता है और तुम में से कोई बदतरीन उम्र तक पहुंच जाता है कि समझ बूझ रखने के बाद फिर नादान हो जाए। बेशक अल्लाह जानने वाला और हर बात की कुदरत रखने वाला है। और देखो, अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर एतबार रोजी के बर्तरी दी है, बेही इतबार रोजी के बर्तरी दी है। फिर ऐसा नहीं होता कि जिस किसी को ज्यादा रोजी दी गई है वो अपनी रोजी अपने जेर दस्तों को लुटा दे, हालांकि सब इसमें बराबर के हकदार हैं। फिर क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों से सरी मुनकिर हो रहे हैं? और अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा कर दिए, औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत, और तुम्हारे जोड़ों में तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा कर दिए कि इनसे तुम्हारी ज़िंदगी एक वसी ख़ानदान की नौयत इख्तियार कर लेती है। नीज़ तुम्हारी रोज़ी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मुहैया कर दी। फिर क्या ये लोग झूठी बातें तो मान लेते हैं और अल्लाह की नेमतों की हकीकत से इनकार कर जाते हैं। वयाबुदूना मिन दुनिल्लाहि, ये अल्लाह के सिवा हस्तियों की पूजा करते हैं, हाजत रवा और मुश्किल कशा समझते हैं, और जो आसमानों ज़मीन से रिज्क देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते और ना इन्हें किसी बात का मकदूर है। बस दुनिया के बादशाहों पर कियास करके अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो। अल्लाह जानता है और तुम कुछ नहीं जानते। अल्लाह की मिसाल बयान करता है, अल्लाह एक मिसाल बयान करता है। एक गुलाम है, किसी दूसरे आदमी की मिल्क,
وہ خود کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا اور ایک دوسرا آدمی ہے، ہم نے اپنے فضل سے اسے اچھی روزی دے رکھی ہے اور وہ ظاہر و پوشیدہ اسے خرچ کرتا ہے. اب بتلاؤ کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں، مگر اکثر آدمی ہیں جو نہیں مانتے. اور اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، دو آدمی ہیں، ایک گونگا ہے، کسی بات کے کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں بھیجو کوئی خوبی کی بات اس سے بن نہ آئے. دوسرا ایسا ہے کہ گونگے ہونے کی وجہ لوگوں کو عدل و انصاف کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے رستے پر ہے. کیا وہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم کوئی غلام رکھو اور اس میں کوئی عیب ہو تو تم تو اسے رکھ نہیں سکتے، تم اس کے آقا ہو، تم اسے کوئی چیز پہنچانے کا کہو وہ صحیح طریقے سے نہ پہنچائے، تم کوئی بات کسی تک پہنچائے وہ کس صحیح طریقے سے نہ پہنچائے، تو تم ایسے غلام کو کر سکتے ہو؟ تمہارا وہ غلام جو تمہارے سارے کام کرے اور پھر عبادت بھی کرے وہ اچھا ہے، یا وہ غلام جو تمہاری بات ہی نہ مانے؟ تو سارے بندے اللہ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، اور ہمارا آقا اللہ ہے اور ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے. اور بندگی کرنے کے لیے یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے. بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں ابھی تک اس کتاب کو پڑھے بغیر گزر رہی ہوں گی. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی جتنی مخفی باتیں ہیں سب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا سمجھو جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد. بے شک اللہ کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں ہے، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر تمہارے لیے شنوائی، بینائی اور عقل کی قوتیں پیدا کر دیں تاکہ تم شکر کرو. کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمان کی فضاؤں میں متی و منقاد رہیں؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہیں؟ بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس بات میں بھی بڑی نشانی ہے. اب اللہ کہتا پرندوں کو ہی دیکھ لو، پرندے کیسے اڑتے ہیں، ان کو کون اڑاتا ہے، ان کے پروں کے نیچے کیا چیز لگی ہے کہ جو وہ اڑتے ہیں، اور کبھی اڑتے اڑتے پر ہلاتے ہیں اور کبھی پر نہیں بھی ہلاتے. پر ہلائے بغیر فضا میں اتنی دیر وہ گھومتے رہتے ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نیچے اترنا ہے تو گھوم گھوم کے اترتے ہیں نیچے کو. یہ ان کا طریقہ ہے، وہ ڈائریکٹ یوں نہیں آتے. اللہ نے ہر چیز کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھا دیے ہیں. اور دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ان نشانیوں کو تم دیکھو، پرندوں کو دیکھو، چڑیوں کو دیکھو. آپ کبھی دیکھ لیں کہ جنگلوں میں جو پرندے ہیں نا گھونسلہ بناتے، کبھی دیکھ لیں. اور اب تو نیٹ ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک پرندہ ہے وہ اتنی محنت سے گھر بناتا ہے اور گریں ایسی لگاتا ہے کہ ہم بھی نہیں لگا سکتے، گرا لگاتا ہے، اور وہ پورا اپنا گھر تیار کرتا ہے. اور اس کی جو فی میل ہے اگر اسے گھر پسند آئے تو وہ رہتی ہے، نہیں تو نہیں آتی. اللہ نے جو میل ہے نا، یہ جو مرد، ان پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں، اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی ذمہ داریوں کو خود اپنے اوپر ڈال لیا. وہ کیسے؟ ہم نے ان کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر ڈال لیا. کیسے؟ مرد، اب دیکھیں پرندہ گھونسلہ بناتا ہے کہ وہ اپنی چڑیا کو رکھنا ہے، لڑکا گھر بناتا ہے کہ لڑکی کو رکھنا ہے. لیکن کیا کیا ہم لوگ؟ اپنی مائیں بیٹیاں جو ہے نا وہ خود کہتی ہیں ہم نے تو اپنی ہر چیز لے کے جانی ہے، ہر چیز لے کے جانی ہے. اس کی ساری ذمہ داری جو ہے نا ختم کر دی. پھر وہ جہیز کی ہر چیز دیتے ہیں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز پہ لعنت بھیجی ہے. جہیز نہ دو اپنی بیٹیوں کو، یہ اس کی ذمہ داری ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کا کمرہ بالکل خالی رکھتے ہیں بہو کا، یہ جی آپ نے سجانا ہے. کیوں؟ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جہاں آپ نے اتنا بڑا گھر سجایا اس کو بھی سجا لو. ایک بیڈ نہیں رکھ سکتے، 2-4 چیزیں نہیں رکھ سکتے. یاد رکھیں اس بوجھ کو اللہ نے ہم سے اٹھوایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیکن ہم نے یہ بوجھ خود اپنے اوپر ڈالا اپنی مرضی سے. تو یہ ہم اس کے بوجھ تلے ضرور دبیں گے. اور یہ کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز نہ دیں، لیکن جب شادی کے موقع پہ نہ دیں، کم سے کم اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کو بھیج دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. مطلب جہیز نہیں، کوئی ضرورت کی چیزیں. اب کوئی موقع آ گیا، بچے ہوئے ہیں، بڑی چیزیں دے دیں. میں ویسے ہی تمہارے گھر آئی تھی، میں نے کہا 2-4 ڈنر کے سیٹ ہی لے آؤں. میں ویسے ہی تمہارے گھر آئی تھی، بیڈ شیٹ لے آؤں. بہانے دے دیں، لوگوں کو نہ دکھائیں خدا کے لیے، کیونکہ ان کی جو بیٹیاں ہیں غریبوں کی وہ اس کے بوجھ تلے مر جاتی ہیں. اور یہ جو جہیز دیتے ہیں یہ انہی کو پہل کرنی پڑے گی. قانون انڈیا پاکستان کے لیے یہ ہے. جو سعودیہ میں دیکھیں، ہاں دیکھ لیں، باہر کے ملک والے ان چیزوں کو نہیں مانتے. تو وہ آدھے پیسے جتنے بھی مقرر ہوئے ہوتے ہیں پہلے دیتے ہیں کہ یہ ولی شریف بنا لو لڑکی کی، دیکھیں. اور آدھے جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ سارا مکان سیٹ کر کے پھر شادی کر کے لے. دیکھیں ذرا. چلیں جی اگلی آیت پڑھتے ہیں 80.
اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری سکونت کی جگہ بنا دیا، نیز تمہارے لیے چار پائیوں کی کھالوں سے گھر بنا دیے، وہ خیمے ہیں جن کو تم ساتھ لیے پھرتے ہو، کوچ کرو یا کیا اقامت کی حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں نہایت سبک اور پھر چار پائیوں کی اون سے اور روؤں سے اور بالوں سے کتنے ہی سامان مفید چیزیں بنا دی ہیں کہ ایک خاص وقت تک کام دیتی ہیں۔ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کر دیے، جن لوگوں کے خیمے میسر نہیں وہ درختوں کے نیچے ٹھہر جاتے ہیں، اور پہاڑوں میں پناہ لینے کی جگہیں بنا دی ہیں، اور لباس پیدا کر دیے ہیں، گرمی سے بچاتا ہے، اور اس طرح اللہ اپنی نعمتیں پوری طرح بخش رہا ہے تاکہ اسی کے آگے جھکو۔ پھر اگر لوگ اس سے بھی اعراض کریں تو تمہارے ذمہ کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہی ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دو۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا یعنی ہر امت کا رسول اٹھا کر کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ زبانیں کھولیں، نہ ہی ان سے کہا جائے گا کہ توبہ کریں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے جب وہ عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے تو ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ ان پر عذاب ہلکا کر دیا جائے، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں جب اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ اے پروردگار، یہ ہیں ہمارے شریک جنہیں ہم تمہارے سوا پکارتے تھے، ان پر وہ ان کی طرف اپنا جواب بھیجیں گے، نہیں تم سراسر جھوٹے ہو۔ اور پھر کہا جائے گا کہ اس دن سب اللہ کے آگے سر آتات جھک جائیں گے، وہ ساری افطرا پردازیاں ان سے کھو جائیں گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کی شرارتوں کی پاداش میں ہم نے ان کے عذاب پر ایک عذاب اور بڑھا دیا، ایک عذاب کفر کا اور دوسرا حق سے روکنے کا۔ اور وہ عذاب آنے والا دن کہ جب ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے جو انہی میں سے ہوگا، وہ بتلائے گا کہ میں نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا اور تجھے ان لوگوں کے لیے گواہ بنائیں گے۔ ہم نے تجھ پر الکتاب نازل کی تمام باتیں بیان کرنے کے لیے، اور اس لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور خوشخبری ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرو، بھلائی کرو اور قرابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی کی باتوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ نصیحت پکڑو، اور جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک عہد ہو گیا۔ چاہیے کہ اللہ کا عہد پورا کرو، اور ایسا نہ کرو کہ قسمیں پکی کرنے کے بعد انہیں توڑ دو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر نگہبان ٹھہرا چکے ہو، یعنی اس کے نام کی قسمیں کھا کر اسے شاہد قرار دے چکے ہو۔ یقین کرو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور تمہاری مثال اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم آپس کے معاملہ میں اپنی قسموں کو مکروہ فساد کا ذریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ چڑھ گیا ہے۔ اللہ اس معاملے میں تمہاری آزمائش کرتا ہے، جن باتوں میں تمہارے اختلافات ہیں وہ قیامت کے دن تم پر آشکارا کر دے گا۔ اب دیکھیں ساری باتیں سمجھانے کے بعد کہ سلوک کیسا کرنا ہے، اپنوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، غیروں سے کیسا سلوک کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، برائی نہیں کرنی، بے حیائی کی باتوں سے رکنا ہے، ساری کی ساری۔ پھر کیا کہا اللہ نے کہ جب تم سارے یہ کام کرو اور پھر اللہ کی باتیں نہ مانو، اللہ کے قانون کو نہ مانو، اپنی زندگی اس قانون کے مطابق اگر نہ گزارو تو پھر کیا ہے، اس عورت کی طرح نہ بن جانا جو صبح سے شام تک سوت کاتی رہتی ہے، یعنی وہ جھلی ہے، وہ پاگل تھی، صبح سے شام تک وہ سوت کاتی رہتی ہے اور رات کو خود ہی اسے خراب کر دیتی ہے۔ ساری زندگی تم لوگ اچھے اچھے کام کرتے رہو اور پھر کوئی ایسا کام کر دو اپنی اولاد کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے، تو بس تم اپنے سارے اعمال اکارت نہ کر لینا۔ پھر کہا گیا اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کسی پر چاہتا ہے راہ گم کر دیتا ہے، جس کسی پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ اور ضرور ایسا ہونا ہے کہ تم نے ان کاموں کی باز پرس ہو جو کرتے رہتے ہو، یعنی تم سے لازمی پوچھا جائے گا ہر انسان سے۔ اور آپس کے معاملات میں اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے پاؤں جمنے کے بعد اکھڑ جائیں، اور اس بات کی پاداش میں کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکو، برے نتیجوں کا تمہیں مزہ چکھنا پڑے گا اور تم ایک بڑے عذاب کے سزاوار ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نام پر کیے ہوئے عہد بہت تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچو۔ راست بازی کا جو اجر اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ تم سمجھتے بوجھتے رہو۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں اجر عطا کریں گے، انہوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے اس کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔ جس کسی نے اچھا کام کیا، خواہ مرد ہو خواہ عورت، وہ ایمان بھی رکھتا ہو، ہم ضرور اسے اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی ضرور اسے اجر دیں گے۔ انہوں نے جیسے اچھے کام کیے ہیں اس کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔
बस जब तुम कुरान पढ़ने लगो फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बस जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो चाहिए कि शैतान मरदूद के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। और जो लोग ईमान वाले हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन पर इसका ज़ोर चले। इसका ज़ोर तो उन्हीं पर चलता है जो अपना रफ़ीक बनाते हैं और जो इसकी वजह से शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। यानी ये देखें कि अल्लाह कहता है कि कोई भी काम करने लगो, कुरान पढ़ने लगे हो तो शैतान से पनाह मांग लो। इसलिए खाना खाने लगे हो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। शैतान, हम बच्चों को कहते हैं ना बिस्मिल्लाह पढ़ लो वरना शैतान खा जाएगा। तो इसलिए शैतान मरदूद से हर अच्छे मौके पर पनाह मांग लो। हमारे घर में जो भी काम होने लगे ना, बच्ची का निकाह होने लगे, तो आप ये पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, कि इस वक्त शैतान ना शामिल हो, अल्लाह ताला की बरकतें सिर्फ शामिल हों, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम होने लगा है। 2 इंसानों को अल्लाह ताला ने मिलाना है और उनसे एक नस्लें पैदा होनी है। और शैतान ये नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि नबी पाक सल्लम की उम्मत कम हो, लेकिन अल्लाह चाहता है कि मेरे नबी की उम्मत बहुत ज़्यादा हो। तो इसलिए निकाह को बड़ा बुरा समझता है। अच्छा जी, चलें आगे हम पढ़ते हैं 102 आयत। इसलिए उतारी है, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कह दो ये तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रूहुल कुदस ने उतारी है, और इसलिए उतारी है कि ईमान वालों के